जाऊ दिन जाए दुखे सुखी राति जाए निदरे मन न रहे प्रभु तब चरणार बिंदर किछि नले तो शुणिले कथा गोटे आनंद मिलला कौन अच्छे से अवस्था को दिन आम जीवा ना निश्चिंत जीवा ना आमर से विश्वासटा दरकार ये तुलसी गचरे भूल कहली तेंतुली गचर जी पत्र अच्छी से पत्र झड़िले तू जाई अरे मु तो पाइबी आ कौन तेन बाबा जो कथा कहले तुम्हें विश्वास रख निश्चिंत से आमको दर्शन देवे कहीं आमे तांकर पुओटी से आमर बापाटी यही हकदार आम भितर रहू कहीं से दर्शन न देवे डाक देखी मन डाकार मदन केमन सामा थाकते पारे केमन काली थाकते पारे मन जदि एकांत है से केमती कंसेंट्रेशन आसीबो केमती आमर मन निरोध हब एकाग्र पर निरोध तार टेक्निक अच्छी से टेक्निक गुरु ही बतई देवे बाहर एमती ब्रह्मज्ञान चर्चा हवाटा उचित नुहे कि ठीक नुहे कहले हम जे 3टा टेक्निक मु समस्त को शिखेदेवी कले आप समस्त शांति पाइबे देखा नियो न नियो किसी जाए आसेनि 1 टेक्निक सब सीधा बसापी चेष्टा करेंगे आप देखते एत समय बाबा बसचु आम बंका देखी स्पाइन स्ट्रेट साइंटिफिक गीता पढ़ भागवत पढ़ उपनिषद पढ़ वेद पढ़ सबुज लिखाई मेरुदंड को समान रख बैलेंस माइंड हम आखि बंद कर आखि मेला कले मन बहिर्मुखी हुए मैक्सिमम टाइम तुम आखि बंद करने चेष्टा कर क्लोज योर आईज ऑलवेज आउ गोटे टेक्निक हूँ टंग रोल डाउन जुहाटा को उल्टे ऊपर तलू कर लगेब समस्ते करें देखित अदेखित किसी ना आउ गोटे कौन कर मानसिक गोटे मंत्र जप कर से मंत्रटी हूँ जोटी गीतार लिखा अच्छी भागवत लिखा अच्छी उपनिषद लिखा अच्छी वेदर लिखा अच्छी वेदांत लिखा अच्छे श्रद्धानंद बाबा कहना कौन से ओम ओमित्याक्षरं ब्रह्म बाहन मामनुस्म ओंकार ओंकार प्रवन तोड़ब हृदय कमल उपनिषद लिखाई ओम रु सब सृष्टि होती ओंटा है बीज जो मंत्र ओम नहीं निष्फल से मंत्र किसी रेजल्ट मिल ना जिते मंजी पत ता भर बीज नथिले से गछ हम तेणु ओम जप कर किसी समय जप कलापर मानसिक आज्ञा चक्र को 2 भ्रूर मध्यस्थल को दृष्टि दब तापर निज श्वास प्रश्वास मन रख देखिव जाऊँची एवं आसूची जहाद्वारा आप सबकि करूँ मन रखिए एवं से श्वास प्रश्वास मन रखु रखु गोटे शब्द शुभिब सोहं स स कही जाऊँची हंग हंग कही आसूची से शब्दरे मन रखु 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 आपण श्वासर क्षीण अवस्था आसब मन शून्य हम ता परवर्ती अवस्था गुरु बतैबे एतिक जानतु आम टिके 3-5 मिनट बसवा समस्ते 3 थर ओंकार जप करवा ओ समस्ते जगन्नाथ को जगतर नाथ जगन्नाथ को गुरु को स्मरण करी भूमि रे मुंड लगे गोटे प्रणाम करंतु। उठी बसंतु शांत ही आखि बंद कर दिंतु ज्ञान मुद्रा रे बसी जातु 2 बुर्धांगुली तर्जुन छंदी हाथ पर रखी दिंतु भूर भुव मध्य प्राण प्रेमिक भकत त्रिकुटे देखे नयन पुराई अभिराम परमंश कलम कले तेणु से आज्ञा चक्र रे मन को रखंतु 2 भ्रूर मध्यस्थल मन भूल ना हो अछूत लिखुंट चाह त्रिकुट संधि की त्रिकुट संधि रे निराकार विजे लय लगाओ तही की
ସେଇଠି ମନକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ମନକୁ ରଖିବେ, ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସାଧନାର ଧର୍ମ ମନ ଯିବ ଆପଣ ଆଣିବେ, ମନ ଯିବ ଆପଣ ଆଣିବେ, ମନ ଯିବ ଆପଣ ଆଣିବେ, ମନ ଯିବ ଆପଣ ଆଣିବେ, ମନ ଯିବ ଆପଣ ଆଣିବେ। ତା ହିଁ ସାଧନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍। ତାପରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେଥ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। ବାଇ ମନ ହୁ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିଯିବ, ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଢ଼ା, ଛଖଣ୍ଡି କାଠ ହବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା, ଛାର ଦେହକୁ ମନ କରିଛୁ ସଜ, ଛନ୍ଦ କପଟ ତେଜିନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ଶବ କେହି ମା ଡାକିବେ ନାହିଁ, କେହି ବାପା ଡାକିବେ ନାହିଁ, କେହି ସ୍ୱାମୀ ଡାକିବେ ନାହିଁ, କେହି ମାଇଁ ଡାକିବେ ନାହିଁ, କେହି ଜେଜେ ଡାକିବେ ନାହିଁ, କେହି ଅଜା ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଘରେ ଶବ ପଡ଼ୁଛି, ଶୀଘ୍ରକୁ ବାହାର କର, ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର, ଆକୁ ପୋଡ଼, ଶ୍ମଶାନରୁ ଚାଲ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ କରିଦେବେ। ବହୁତ ସମୟ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିବେ, ଯିବାରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆସିବାରେ ମନେ ରଖିବେ, ଯିବାରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆସିବାରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ କିଛି ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସେଇ ଅଜପା ସ୍ୱହଂ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ। ଏକବିଂଶ ସହସ୍ର ଛ ଜପୁଅଛି ପରମହଂସ, ସେ ଭଜନେ ମନମଜ, ବାହାର ଭଜନକୁ ତେଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର କର ଭଜନ। ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶ ଜୀବ ତୁ ସେ ଐକ୍ୟ ଭାବ, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବି ହୁଅ ଚେତନ। ବ୍ରହ୍ମର ନଥାଏ ଜନମ ମରଣ, ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ହୀନ ଘଟେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେନି, ଚେତନାଟା ରଖିବେ। ରଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ଆସିବ, ମିଳନ ହେଇଯିବେ। ଶେଷରେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମନରୁ ସମସ୍ତ ବାସନା କାମନାକୁ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଭୁବନ ମାୟାରେ ମୋତେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଭୂତରେ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବି। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଶରଣ ପଶୁଛି। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶରଣାଗତି ଶରଣାଗତି। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମେ କଥା ରଖିଲୁ।